Okey, dengar kan saya cakap ni kan? Dengar madam. Dengar madam. Baik. Dengar madam. Okey, so hari ni kita adalah dekat PKA Kmns SP015 week 12, week 18, set 2 lah. Okey, ni untuk SDS Okey, so tinggal lagi berapa hari je kan? Hari ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ada lagi 10 hari lah. So saya harap awak masih lagi dalam keadaan yang ni lah. I just want to boost your ni lah. So saya harap awak jangan menyerah kalah lah. Ya. Harus untuk awak kita ni. Okay, so je saya nak je lah. Okay, so maksudnya jangan give up. Ada walaupun tinggal lagi 10 hari. So there are still time lah ya. Okay, so saya terus kena pergi kat ni sebab kita ada masa 1 jam setengah je. Okay, so saya terus pergi kepada ni. Saya harap you dah buat. Okay, ini adalah set kedua So you have to do this within 90 minutes lah, 90 minit. Sekejap, saya nak tengok balik saya punya ni, saya dah lupa dah apa saya buat. Okay, so tadi kalau ikutkan pengiraan lah, saya just nak share. Most of you know that your PB marks, right? Your PB mark, you dah tahu berapa PB markah awak. So PB markah, most of you mungkin 55 above lah, 55 ke atas, dia per 60 tau. So PB adalah 40% adalah you punya markah PB, and then you need to, saya buat baru dah. Okay. So PB adalah 40%, you tambah dengan UPS, so 20%, you get 60 marks lah. So your PSPM is only 30 question, but total mark dia adalah 40% lah, dia akan tambah 40%. So dia akan tambah 40%, so you will get hundreds. Okay, so we targeting for you because you adalah kumpulan DK1 Kecemerlangan kan, you pun dapat A. So A adalah mesti dapat 80 something lah. So kalau you dah dapat dalam at least katalah 58, saya rasa ramai yang dapat 57 ke macam tu lah, 55 lah kita ambil paling teruk lah. Kalau 60 tu bagus lah. So dia kalau dapat 60 dia hanya perlukan 20%. So 20% tadi saya dah kira dengan budak saya X divided by 30 questions, so we need to 40%, 40%, so kita nak 20% saja. So dia perlukan 15 soalan dengan betul. So kalau 15 soalan dia jawab dengan betul, dia dah dapat 80% lah markah dia. Dia tambah 20%, so dia dapat 80% which is A lah. Dengan 15 soalan yang betul, maksudnya dia boleh salah 15 lagi. Okay, tapi kalau you less than katalah 55%, so you need another 25% lah, so then you get 80 marks lah. So 25% ni tadi dalam 8 atau 19 soalan. So kalau boleh kita target 20 question, we get all correct lah. So maknanya kalau you dapat 20 above, sebenarnya you akan dapat A lah. So you boleh dibenarkan salah less than, jangan 10 lah, 5 lah kot. 5 tu macam boleh hentam lah. So maksudnya at least 25 question ni you should get all correct lah. Minimum 20, maximum 25. Okay, maksudnya kalau boleh target 20 question or 21 question you get all correct. Sebab you dah ada 60%, 55%, so you just need add another sikit je lagi. Takkan you dah nak give up kan? Okay dah, saya masuk kepada this one. So which are the following dimension for pressure? So kita ingat pressure. Pressure sama dengan apa? F over A kan? So apa formula pressure adalah F over A. So F over A. So F adalah Newton. So Newton adalah MA. MA over A lah. Okay, yang ini kalau ikutkan kita kena buat bracket, tapi disebabkan dia bukan dalam bentuk dia bentuk objektif, so kita tak perlu buat bracket lah. MM lah. ALT negative tu area, so my area adalah L squared lah kan.
So saya akan dapat M, L bawa naik atas -1, T -2. So my answer is C. So jawapan saya C. So kita dibenarkan 5 soalan salah ya. Okay, number 2. After the brake of the car was applied, the speed is decreased. Okay, the speed is decreased from 20. So ni U ini adalah V lah. The distance is S is 88. Calculate the time taken for the car to stop. So we have another V lah. So V final saya adalah 0. So maksudnya dalam kes ni dia cakap kereta tu, this is my car. So my car is moving with the U is 12. And then when the V is 8, the distance is about 88 meter lah. So dia 588 meter dan dia nak stop, dia bukan nak itu, dia nak bila V final this is 0. So dia tanya apakah time, what is the total time. Calculate the time taken for the car to come to stop. So from initial sampai final lah. Okay, so you boleh guna 3, buat, sutat, uzas. Buat, uzas tambah sutat. Okay. I want to find time. So I have time. Time. Yang tak ada time buang. Buat macam tu. Okay. Apa yang you ada lagi? You ada V. Yes, 0. You ada U. But you don't have A. Tak boleh guna. So you guna yang ni. 88. 88 adalah dia punya. Bukan 88 is only from here to here. So saya menemui jalan mati. Sebab 88 U, T, U ada. U is 12. T, I want to find. But also I don't know A. So tak boleh. So saya tak ada nilai. Apa yang tak ada sekarang ni banyak ni A yang tak ada. So I need to find A first lah. So saya nak cari A dekat mana? So saya kena cari A dekat sini dulu. So I need to find this acceleration dekat sini. Sebab dia break secara continuously. Maksudnya dia punya A adalah dalam keadaan constant lah ya. Okay, so saya akan guna formula Buzas. U squared plus 2ES. So my V adalah saya letak 8, my U adalah 12, I get 2 because my A I want to find, my this one 88. Okay, so saya tekan calculator, 8 squared equals 12 squared plus 2 times, I want to find my X times 88. Tapi ada calculator ni, tolong tahulah guna calculator ni ya. So you get negative 0.45. So my A is negative 0.45. So it shows that 4, 5 kan. Okay, it shows that dia adalah decreasing. Dia tengah stop lah, dia tengah tekan brake. Memang betul lah dia tengah tekan brake kan sebab V dia 0. So I have my A lah. So my A ni adalah digunakan sepanjang perjalanan. So my A here also can be used in this area. Sebab dia tengah apply the brake along the journey. Okay, so saya dah ada A. So saya boleh guna buat tadi lah. Rasa macam ada orang masuk je ni. V U plus AT. So my V adalah 0 sebab final. U adalah 12. Saya kena ambil yang mula-mula sekali sebab saya nak cari time the whole journey. Plus A is negative 0.55. So I have T lah. So saya tekanlah 0 equals 12 plus negative 0.455 times X lah sebab saya nak cari X. So tekan shift solve. So I get my answer 26.37. 26.4 lah. So jawapan dia adalah A. Okay, satu soalan sebenarnya 3 minit jangan buat lama sangat. 3 minit je, jangan lama. Dan mostly soalan awak adalah C3. C3 adalah dia direct lah. So macam tadi ni semua adalah C3. Okay, number 3. Ali drop. Bila drop je you tahulah U dia adalah 0. Sebab dia drop. Perkataan drop meaning dia lepaskan. So dia lepaskan. So U dia adalah 0. From a building height. So you ada building punya height. So kita lukislah building punya height. So ini adalah chapter 2. So dia drop. So dia drop from a building height 15. So bila dia jatuh, this is your SY. Betul. SY you adalah negative 15. Sebab dia going down lah. What is the velocity of the ball if it hit the ground? So dia tanya what is the velocity before dia hit the ground lah. Kalau dia dah jatuh, dia hit the ground memang 0 lah. Tapi before when it hit, maksudnya sebelum dia strike the ground lah.
Okay, so kita akan ada, ini adalah case free fall. Free fall. Okay. So saya semua ni adalah paksi Y. So saya akan buat UAS. Okay, U0. All is belong to Y axis ya, sebab X adalah 0. Kalau saya ajar student saya akan pecahkan X dengan Y. So diorang akan tahu ada yang constant adalah this one, A X always 0, V sentiasa sama UX. This one equals to negative 9.81. But since this is case free fall, so this one kita boleh potong lah. Itu adalah sama dengan hanya pada paksi Y. So U0 because dia drop, yang ini tak tahu, S saya negatif 15. Okay, ini yang formula yang saya ada lah. So saya akan ada 3 formula, buat, buzas, sutat. Okay. Saya nak cari apa? Saya nak cari velocity. So which formula ada velocity ni tak ada, buang. So yang ini dengan ni. Do I have time? No, saya tak ada time. So saya akan guna formula ni lah. V squared equals to U squared plus 2AS. So V I want to find U is 0 to negative 9.81. My S is negative 15 lah. So saya tekanlah calculator. So 2 darab 9.81, negatif cancel kan, darab 15. So jawapan saya akan adalah 294. Tapi saya ini adalah V square so saya kena square root answer. So jawapan saya 17.15. So 17.15 ada tak 17.15. Jawab saya akan pilih C. Kenapa negatif 17 saya dapat 17.12 lah, saya gunakan dapat 2. Okay, why my answer here is positive? Because this one is square root. Square root adalah plus minus. Jawapannya adalah 17.15. MS negative 1, but we choose negative. Why we choose negative? Because it's moving downward. Dia bergerak ke bawah, so that's why kita akan pilih negative. Okay, question number 4. A stone thrown vertically upward. So ini pun masih lagi case free fall ya, sebab dia bergerak, dia tadi dia turun bawah, sekarang ni dia naik ke atas. So ini masih juga lagi case free fall. Okay, lukis. Okay, jawapan awak nanti kena be careful, dia ada some jawapan dia akan trap lah, macam dia akan ada mungkin positif, mungkin akan negatif, benda yang mungkin you akan salah kira lah. Okay, so dia adalah stone thrown vertically upward. So upward So this your U adalah 10 ms negative 1. What is the maximum height? So bila at top, your V here will become 0 lah. So they ask you to find H lah, maximum height daripada sini. Bukan daripada ground, daripada stone tu dia balingkan lah. Okay, so ini masih lagi case free fall, but dia going up lah. Okay, masih lagi saya buat, ini hanya paksi Y, so UAS. So U saya is 10, Y is positive because it's moving upward lah. So my V at top adalah 0, sebab maximum 0. A masih lagi negative 9.81 because due to the gravity. My S is H lah, I want to find lah. So formula yang saya boleh pakai, saya ada buat, buzas and sutat. Okay. Saya nak cari apa? Saya nak cari S. H lah, S kan? Okay, ni tak ada buang. Okay, I don't have time. So I use this lah, V squared equals to U squared plus 2AS. So my V adalah 0 because at top. U is 10 square plus 2 negative 9.81 S. So my S here akan jadi H lah. So kita tekan calculator, 0 squared equals 10 squared plus 2 times negative 9.81 times X. So I will get my answer, tekan shift calculate So 5.1 lah, 5.1. So my answer is 5.1 meter. So this is my S lah. Y is positive because it's moving upward. So that's why your answer is B lah, 5.1. Sebab dia gerak ke atas. So gerak ke atas, so dia akan positif.
Okay, number 5. Dia bagi apa ni number 5? Dia bagi force. F is 8 Newton force on a body. So dia bagi mass, dia bagi time. What is the change of momentum? So ini adalah chapter 3. So chapter 3 kita akan menggunakan momentum lah, momentum impulse. So, kalau you ingat lah. Okay, number 5 kita adalah change of momentum. When we talking about change, so dia adalah delta. Perubahan lah. Perubahan momentum iaitu mv minus mu. So your mass is not given. Your mass is given 2 tapi you tak ada v and you tak ada u. So I cannot use this. But what formula lagi yang you tahu? You tahu impulse. Sebenarnya ini adalah impulse. So sama dengan F delta T lah. So we want to find change of momentum, actually we want to find impulse lah. So sama dengan F is given 8 Newton, delta T is 2 lah because within 2 seconds. So your answer is 60. So jawapan dia adalah 60. So jawapan C lah. C, 60 kgms negative 1. So ini adalah contoh soalan C3. Sebab you akan ada dua, C3 dengan C4. C3 ni adalah dia direct. Soalan dia direct. C4 ni you akan guna dua konsep lah. So C4 ni tak banyak, dalam mungkin 5, kurang daripada 10 soalan. Mungkin 5 atau 6 lah. So that's why mungkin C4 ni yang agak susah lah. C4 ni yang saya rasa mungkin you akan salah. Tapi ingat, you kena dapat 20 out of 20 question lah you kena dapat, baru dapat A. So maksudnya C4 tu kalau you salah pun tak apa. Tapi soalan direct macam ni, you kena make sure you betul lah ya. Okay, so yang ni jawapan dia 16. Okay, nombor 6. Madam, ya. Untuk yang chapter 2 punya tu, kan madam macam ada show pasal buat jadual X dengan Y kan. It's advisable lah madam untuk buat tu. Sebab saya rasa macam benda tu macam lebih senang. Memang saya memang ajar macam tu. So kalau awak nak tengok tu, awak kena tengok YouTube saya lama-lama lah kot. Nanti saya bagi channel saya. Memang guna jadual tu memang sangat senang kalau you faham tu. Dia ada case by case lah. Kalau projektal lain, kalau call lain. Tak nak. Apa sekali. Okay, kita tengok saya punya YouTube. Okay. Alright, thank you madam. Alright, number 6. Okay, a body, so they give you mass 2.5 kg initially moving with velocity. So they give you velocity 6, act on a force F along the direction of motion. So the F and with the time t ensure determine the final velocity. So bila saya baca at first, bila saya baca soalan ni sebenarnya saya tak faham apa benda soalan ni nak. Okay, velocity, they ask you to find velocity because when they give you graph, okay, there are two things. Bila nampak graph dia ada dua benda je boleh keluar. Gradient or area under the graph. So you just ingat balik, okay, this is graph F against T. Okay, apa yang dapat? Macam familiar this one. This one equals to impulse. So kalau impulse F against T, dia adalah bukan gradient ya, area under the graph. So dia ada dua graph, nanti satu lagi F lawan S pun area under the graph. So kalau nampak graph jangan confuse, gradient area, gradient area. Okay, keluarkan formula dia. Okay, ini FT. Oh, this is impulse. J equals to F delta T. Okay, so apa yang saya boleh buat? So saya akan gunakan J equals to F delta T equals to area under graph. Graph apa? Graph FT lah. Okay, so saya akan dapat area under the graph, half. So my height here adalah 5. Tengok, be careful dekat unit. Unit ni memang dia saja. Kadang-kadang dia tak power, be careful dekat situ. So this one adalah 8 plus 6 lah. So you get just 8 plus 6. Dan make sure dia adalah unit dia betul. Okay. So kalau saya tengok dekat sini dia minta adalah final kan. So J sama dengan delta P. MV minus MU sama dengan setengah 5, 8 tambah 6, 14. So my mass is given 2.5, my V I want to find, my initial velocity is 6. So half, 5 and 14. So I will get my answer is, okay, kita tekan kalkulator. Satu lagi kalau boleh, kalau you dah ada kalkulator yang canggih ni, cuba belajar pakai guna kalkulator. Ini pun saya baru je belajar ni dengan budak saya. 6
Ni tak boleh tekan macam ni, salah, ada darab. Okay. So ni shift equal. So yang ini 1/2. So times with 5 times with 40. So tekan shift solve. So you get the answer is 20 lah. So jawapan dia adalah 20. So kalau you tahu pakai calculator ni, you tak payah fikir ni dah tu dapat jawapan 20. It save your time a lot. A lot Cuma mula-mula tu memang agak susah guna calculator tu. Memang mula-mula memang saya pun banyak kali juga dapat error-error. Tapi bila dah lama you try sebenarnya, kalau you terlambat tak apalah sekarang, yang tak payahlah pakai kalau tak tahu. Nanti SEM 2 cuba try guna calculator. Because you dah beli, sayang kalau you tak tahu nak pakai. Okay, number 7. A man stand on a weight scale on a lift. Okay, ada man. Dia duduk atas scale. Dia duduk dalam lift pula tu. Dia nak timbang berat badan dia dekat jalan lift. Okay. So the rate of the scale is 60 kg if the lift is stationary. Okay, so they give you the mass. This is mass, it's not weight. Weight mesti Newton. So 60 kg bila stationary, meaning my A is 0 lah. What will be the reading of the scale when the lift move upward with the acceleration is 1.5? So kalau A is moving upward with 1.5, what will be the reading of the scale? When we're talking about the reading of the scale, we are talking about mass, not the weight, mass. So dia suruh cari mass yang satu lagi ni lah. Okay, so you need to draw free body diagram. Okay, macam mana free body diagram saya? So saya ada Newton and saya ada Newton, but saya ada normal and saya ada weight lah. Okay, disebabkan yang ini bila 0, so N minus W equal to 0. So N akan sama dengan mg lah. So akan dapat ni. But for the next one is moving upward. So benda ni bergerak naik atas. So you akan ada N, then you ada weight and is moving upward lah. So this one is the same direction. So it's become N minus W equals to MA. So I want to find my N lah, sebab N ni adalah yang you nampak N ni adalah dia punya reaction yang sebenar. So sama dengan MA plus MG. So your N sama dengan your weight is mass is 60, A adalah 1.5 plus 9.81. So you tekan calculator, 60 times 1.5 times plus 9.81. So you get the answer is 678.6. Okay. 678.6 Newton. Okay, sum nanti akan ada jawapan dekat sini tau. Ni nampak ni, dia saja je letak ni. Ini yang saya kata dia nak perangkap awak. Please be careful The one that you calculate tadi adalah Newton, it's not kg. This one is a normal force. So kita bukan nak ni, kita nak mass. So kita tahu tadi N ni adalah sama dengan weight of the scale. Scale bukan weight of the human, bukan weight of this one, bukan body. Ini adalah weight of the scale. So maksudnya 678.6 equals to mass yang akan nampak dekat scale tu darab dengan 9.81 lah, because we are doing the experiment ni dekat Earth. So you have to divide by 9.81. So your answer will become 69.17. So 69.17 lah. So the answer is C. So inilah yang benda yang akan perangkap awak lah. Maksud saya tadi macam tadi, you nampak je, oh this is my answer. No, this is not your answer. So you please be careful. So baca soalan tu betul-betul dia nak apa? Dia nak mass of the scale. Mass bila human tu benda tu bergerak. Itulah mass yang dia nampak lah apparent. Appear dekat scale. Kalau cakap mass scale, dia ingat mass berat scale tak? No, mass yang appear dekat scale tu. So please be careful, ini yang akan perangkap awak lah ya. Okay, kita masuk soalan number 8. Okay. Figure 2 show 3 blocks. 1, 2, 3. 2, 4, 10 connected by string through a small pulley. So this is your pulley. If the surface of the table is smooth, so we don't have friction, no friction, what is the tension for T2? Okay, dia bagi awak banyak sangat, you kena lukis one by one lah. So saya akan mula ni object 1, object 2, object 3. So my object 1 ada tension, ada normal.
ada normal, buat pula ada weight, ada tension. Tension tu, sebab dia label kat sini tension tu. Okay, apa yang saya ajar student saya always ask them to always ask themselves, kita akan ada 5 forces. Ingat 5 jari, ada 5 forces, iaitu normal, weight, tension, external force dengan friction. So I ask them to mesti ask diri sendirilah. Okay, kenapa tak ada normal ada, weight ada, tension ada. Kenapa tak ada friction? Because perkataan smooth. Kenapa tak ada external force? Because no one is pushing atau push dia. So that's why dia tak ada ni. Because kenapa apa masalah dia? Once you salah je label force, contohnya soalan ni rough surface, you terlupa nak letak friction. Habis, the whole thing akan salah. So that's why bila nak lukis je free body diagram, saya selalu suruh remind, ingat 5 jari, ask yourself, kenapa dia tak ada ni, kenapa dia tak ada, baru proceed. Kalau dalam PSPM yang sebenarnya kan you kena buat table, you kena buat banyak kerja yang you kena buat. So kalau once free body diagram salah, tak berguna buat yang lain. Baik tak payah buat kalau you dah salah free body diagram. So please be careful on your free body diagram lah. Okay, kita tengok yang ini pula objek kedua. So you ada apa? You ada normal, sini normal 1 normal 2 lain dia punya nilai T1, T2 and weight. Kenapa tak ada friction? Sama. Kenapa tak ada external force? Tak ada siapa tolak dia. Okay, number 3, I only have tension, but this tension equals to this tension lah. Dan dia ada weight, which is this weight 10 times 9.81. Okay, so apa you kena buat? Okay, kalau student saya, dia kena buat table. Just ada buat table lah. Okay, so saya akan buat yang number 1 dulu. Saya akan pecah X, Y. So we have N, T2W. So all here adalah bergerak. Dia bergerak ke mana? Figure dia ada cakap tak dia bergerak? What is the tension? So dia bergerak, okay ni. Ni. Dia bergerak ke bawah. So my A is all here. Sekejap ya, Azan. Saya tulis dekat sini. Azan. Sekejap. So substitution F, X is here. Okay, so setiap ni dia agak susah dekat sini sebab there's a lot of free body diagram. So satu free body diagram ni saya akan buat table lah, saya akan pecah X dengan Y. Kenapa? Because I have Y axis, my X axis. And then I akan bulatkan A. Always follow the A. Because the expression is always win lah, kita nak dapat A kan. So kita akan sentiasa follow A lah. So the one that sama arah dengan A akan jadi positif lah. That's why this one positif. So N ke atas positif, weight ke bawah negatif lah. So dalam kes ni submission Fx sama dengan T2 sama dengan MA. So my M is 2, so I get this one lah. So make it biar je first equation. Okay, my Fy. So Fy you akan ada N minus W equals to 0. So N equals to 2 times 9.81 lah. So biar je. Jangan kira sebab there's no point you nak kira. Selalunya tekan, kalau awak perasan saya tekan calculator adalah di akhir sahaja. Yang lain saya kalau boleh tekan calculator only once, jawapan akhir. Jangan tekan calculator banyak-banyak kali. It's wasting your time sebenarnya ya. Okay, number 2. Okay, sama jugalah saya akan buat table X, Y sama juga N2, T1, T2, weight. Okay, siapa equals to MA? Look at my A here, it's on X axis, so here is my MA lah. So this is my 0, N2 is 0, positive N2, tension positive because it's same direction with A, 0, negative T2, 0, 0, negative W.
Okay, I make it first. Saya buat X dulu lah ni, X. So submission Fx sama dengan T1 minus T2 equals to MA. So my T1 I don't know, my T2 I don't know, but my mass I say I have, my mass is 4. So T1 minus T2 equals to 4A. Okay. So make it as second equation. Because you have 3 equation ni, sebab you ada 3 paper diagram. Oh, satu lagi submission Fy. Fy is N2 minus W equals to 0. So my N2 ni N1 tadi So equals to 49.81. Saya biar je, saya tak nak tekan calculator sebab sebenarnya tak ada function tu. Okay, this one lagi senang lah. Dia hanya depend pada komponen Y. So number 3, banyak sikit lah ni. X, Y. So dia ada T1 and W. T1 and W and my A is going down. So dia hanya ada kat part CY sajalah. So this one is 0 lah ni submission total. So this one 0, this one tengok my A. My A ke mana? A saya ke bawah. So T ni opposite, so dia akan jadi negatif lah. So negative T1 0, yang ni akan jadi positif. Sebab A you going down, it's the same. We always follow the A. So I only use this. Yang ini sebab dapat 0, so my submission Fx adalah 0, tak ada function. So my Fy adalah negative T1 plus W equals to MA. And I have my weight adalah 10/981. So negative T1 plus 10/981 sama 10A. Okay, so here what we can do, we just make it T1 as here. So T1 ke sana, so 10 9.81 minus 10A. So make it as second equation. So saya jadikan dia sebagai second equation. Saya tak tekan calculator lagi ya, saya biar je dulu. Okay, apa yang saya boleh buat? Okay, I look at here, I have 3 equation. Okay, siapa yang boleh saya settlekan dulu? So this one, because we want to find, soalan ni nak apa ya? Soalan ni nak T2. So I want to find the T2 as my subject lah. So T2 ni, this is my main character lah, T2 ni. So kalau you nak masukkan ini ke sini pun you akan menemui banyak jalan mati. So saya settlekan dulu lah T2 ni, saya masuk sini. So I will get my T1. So T1 here, if I substitute here, I will get the A lah. After that, when I get the A, I can substitute back here. Nak tekan calculator tak boleh sebab terlalu banyak unknown kat sini. Okay, so substitute 1 into 2. So I get T1 minus 2A equals to 4A. So my T1 equals to 6A. So this is number 3 lah. So and then I substitute 3 but 4. So substitute 4 into 3. So I get T1 sama dengan 6A. 6A equals to 10, 9.81 minus 10A. So I only left with the A. So find the A first lah. Kita tak boleh nak cari cara lain. So 6 darab X shift equals 10 times 9.81 minus buka bracket dulu 10 darab X unknown. So tekan shift solve. So you get the A lah 6.13. So my A is 6.13 ms negative 2. Ini adalah contoh C4 sebab you kena cari benda lain dulu. Maksudnya ini adalah C4 lah. You have to find benda lain baru nak dapat jawapan. Ini contoh C4. That's why dia sangat panjang lah. That's why saya kata tadi C4 sikit je lah. Mungkin 5 atau 6 soalan lah. Okay, so the A that I already get here masuklah dalam 1. So sub A into value of A into 1 lah. So T2 equals to 2 times 6.31. Ini tak perlulah darab je lah. Answer equals, you get this one tadi, just darab 2. So you get the answer is 12.26. 12.26. So the answer is A lah, 12.3 lah. Dia akan bundar. Bundaran tu mesti plus minus lah. Okay, agak panjang ni, lebih 3 minit ni saya rasa ni. Ni agak panjang lah nombor 8 ni. Okay. Number 9. The spring is stretched by, this one is adalah you punya elongation sebab dia stretched by 5 cm on the box hung at the one end. If the spring constant, so this is your K.
the elastic potential energy. So they ask you to find U. Okay, so this adalah case elastic material. So formula untuk elastic US lah equals to half kx squared. So you have K, ini C3 sebab direct senang gila 4500 darab dengan X U 5 darab 10 negatif 2 square. Be careful ya dekat square ni. Okay. So setengah darab dengan 450. 4500 darab 5 kuasa negatif 2 square. So you get the answer is 5.6. So jawapan dia A lah. 5.6 joule. So katakanlah you tak lupa square kan, mungkin ada jawapan dia dekat situ. Buang square. Ada tak? Ada tu 112. So ini which is very good lah actually sebenarnya dia punya ni, sebab dia akan ada jawapan yang possible you buat salah lah. So please be careful and always recheck lah you punya calculation. Okay, number 10. A crane of lifts vertically at distance. So DUS, this is your time, is given the mass of the crane. So determine power. So they ask you to calculate power. What we know about formula power? So power equals to work over time. And we have work. Work is what? Work is F dot S. We have time, this given time. But we don't have force. Force equals to MA, but we don't have acceleration. Okay. But this case adalah crane is going up. So it's talking about position. Dia ada height lah. So work here ni, you boleh, work ni adalah unit di joule. Dia ada tiga formula, tiga simbol yang sama dengan joule. Iaitu work unit di joule, energy unit di joule dan heat unit di joule. So work ni you boleh samakan dengan energy dan heat actually. So work ini adalah position, so you boleh samakan dia dengan U. So power ni adalah sama dengan mgh. Kenapa mgh? Sebab kerja yang dilakukan adalah menaik crane. Crane is lift, dia naik atas. So dia daripada height dia 0 dan h dia 0 dan dia ada height tertentu. So dia adalah mgh over T. So my mass is 40, 9.81. My height adalah 25 meter. This is 3.2. So just calculate lah. So bahagi 40 darab 9.81. So I times with 25 and then just divide by 3.2. So I will get the answer 3046. So the answer is B lah. So my answer is B. Okay. Boleh tak? Yang ini tricky jugalah sebenarnya. So please be careful lah because you nampak je lifted ke ataupun dia moving. Sebab because W ni you boleh dapat, boleh je juga power sama dengan W over T equals to delta K lah. Sebab ini work energy theorem. Yang ini kalau dia bergerak. Depend on the question lah. You kena be careful on what question dia punya situation tu. Okay, number 11, they give you force acted on body M, move up at a smooth plane, incline, theta, angle, horizontal with uniform acceleration. It's not A0 ya, AU ada nilai. Please be careful, the word uniform acceleration is not constant velocity. Uniform acceleration A may have a nilai, mungkin 100, bukan kosong. What is the power developed by the force on the body when its move velocity is V? Okay, so this question they ask you about power. So what is the formula for power? Power equals to work over time. But they give you a specific velocity when the velocity is V. Actually they ask you about instantaneous power. Sebab dia dah bagi instantaneous power, we have specific time, we have specific velocity. So you just boleh guna formula F dot V. Sebab dia dah bagi specific nilai V dia nak at this speed. What is the power? Kalau P average is along the journey, but this one dia ada specific V lah. V ni I tak tahu lah V dia berapa dia bagi. Okay, so F ni you kena guna force lah, apa force yang acted. Okay, so kita kena cari, kita lukis lah force apa yang acted. Okay, so yang ini dia bagi you adalah incline. Oh, incline. Okay, lukis incline. We have angle theta.
So a smooth, dia naik atas, moving up. Okay, what forces acted? Okay, kita carilah force apa yang acted. So dia akan ada normal, dia akan ada weight, because this F is, we are talking about forces, not force, external force. Yang ni yang ada 5 jari tu. Normal, weight, tension, friction, external force. Okay, normal, weight. Lagi ada apa tak? External force ada tak? Yes, we have ni. F acted on the body. So dia gerak kat atas lah. Normal ada, weight ada, tension tak ada because tak ada tali, friction tak ada because move. Yes. That's why saya kata tadi, always recheck this one. Ask yourself, kenapa ni tak ada? Kenapa ni tak ada? Ni kenapa ni tak ada? You kena ask yourself, kenapa ni tak ada, ni tak ada. Tension, kenapa tak ada? Because tak ada tali, tak ada mention pun the word tali ke apa kat sini. Why we don't have friction? Because dia cakap tadi smoothly. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang, saya nak cari forces ni. Okay, dia bergerak ke sini, A is here. So I want to find the force that make it move. F dengan weight sajalah. Iaitu weight ni I boleh pecah. Wy and Wx. So my power adalah force. Force minus dengan weight. Weight dia positif. Weight dia adalah mg sin. Weight dia adalah mg. Kenapa dia plus ya? Sekarang ni dia move outward, sepatutnya ni minus ni. Weight dia adalah mg. Kalau saya buat table mg. Angle is theta here. So it should be nanti sini sin lah. So sin theta. So this is my force dot V. Okay, but my V is here. So force saya ni adalah sama dengan MA. So MA minus MG sin theta dot V. Ada tak ada jawapan dia? Okay. Patutnya jawapan dia adalah MAV minus MG sin theta V. Kenapa dia buat semua plus ni? Jawapan dia adalah apa? Jawapan dia bagi adalah this one, MV ni betul. Power saya adalah MAV. This one salah, A salah. B pun salah. Okay, this one and this one. Dia bukan sin darat semua, so jawapan dia C. Tapi why is plus? It's not plus, it should be minus because dia adalah opposite direction. Ni ke sini, sini. Ni ke bawah. I'm going to be different 11. F dot V, my force. Dia minta what is the power developed by force on the body, the F only on the velocity. Kenapa dia plus? What is the power developed by force on the body when its velocity is at is V? Rasa mungkin ada kesalahan lah dekat sini. Saya cek balik kenapa dia plus. Sepatutnya dia adalah minus. Saya pun tak perasan. X, Y. Betul. Sebab dia weight dia adalah is going down. Tapi dia opposite direction. Dot force. Apa yang dia pakai dia, saya cek balik ni. Okey, masuk soalan nombor 12. Dia bagi you mass 1800 kg travel at constant speed. So dia bagi you ini adalah constant speed. Circular motion and radius adalah 15. What is the centripetal? So ini adalah case FC lah. So FC sama dengan mv squared over r. So do we have m? Yes, we have m. mv squared over r. So we have L 1800. My v is 7.5 squared divided by r is 15 lah. So you just darab ni lah. 1800 times 7.5 squared divided by 15. So my answer is 2025. Yes, the answer is C.
Okay, number 13, ini chapter 8 lah. So they ask you to calculate escape velocity. So escape velocity, the formula is given ya. Make sure betul formula yang you pakai, jangan guna formula yang satu lagi. So escape velocity adalah square root 2gm over r. So R besar sebab ini kalau escape daripada Earth, dia bagi tahu escape velocity from Earth is this. 11.2 kms negative 1. Okay, another planet is having 1000 times and the radius is 10 times of the Earth. Determine the escape velocity of the planet. Okay, so you akan ada dua. So kalau ada dua, saya suka buat table. Okay, ni situation pertama, ni situation kedua. So escape velocity untuk situation pertama, guna formula ni you dapat 11.2 power of 3 ms negative 1 because this is kilo Okay, another planet using the escape velocities iaitu square root 2gm. But the m here adalah 1000 daripada m yang inilah. So dan radius dia adalah 10. So 10r. Okay, so dari sini yang ini adalah sama dengan 11.2 times 10 power of 3 sama dengan square root 2gm over r. Okay, so kita akan buat, nak buat ratio boleh ataupun you nak buat sama pun boleh. Okay, paling bagus sebenarnya adalah buat ratio lah. Okay, siapa nak bahagi siapa, the one that you want to find adalah escape velocity untuk planet yang baru ni kan. So saya akan buat, this is my first equation, this is my second equation. So 2 divided by 1. So V escape, the one that I want to find, jadikan di atas. Bahagi 11.2 times 10 power of 3 sama dengan square root 2g 1000m over 10r divided by square root 2gm over r. Okay, apa yang I boleh cancel? 2, G, M, R. So you tinggal dengan ni, dah habis dah lah, tak ada satu square root, satu-satu lah. So yang inilah you tinggal. So you akan dapat V escape sama dengan square root 1000 over 10 times 11.2 times 10 power of 3. Okay, so you akan dapat ini, kita akan buat square root per 1000 divided by 10. So I times dengan 11.2 power of 3. So my answer will become 112 power of 3. Ada tak 112 power of 3? Tak ada. So yang ini akan jadi power of 4 lah sebab ia bawa 11. Yes. So jawapan dia adalah E lah. So kalau ada dua benda, saya suka ni pecah. And then buat ratio lah apa yang you boleh. Jadikan benda yang you nak cari sebagai subjek. Okay, number 14. A satellite is placed on the orbit at distance from the center of Earth. So this small r. Be careful with the r besar is the radius of Earth. R kecil from the center until the satellite ni. Gula dia panggil ni r kecil. H is from the word above the surface. Soalan ujian selaras tu banyak above the surface. So be careful dekat tu. Okay, so soalan nombor 14. Disuruh calculate the speed of satellite. Okay, speed of satellite is not V escape So V escape dia nak lari. V satellite ni bagus. Dia orbiting the Earth only. So this is your Earth. Earth dia gula-gula ni dia orbiting the Earth. So ini bukan V escape. Escape lari. Yang ini V satu lagi tu lah. Iaitu square root GM over R. Formula ada listed. Ada bagi. So guna je terus. Sebab saya takut you confuse antara formula tu. Formula tu ni, dia ada dua. Ni escape. Be careful dekat R ni. R ni mesti dari mana dia nak escape. Kalau formula ni dia buat ni, R ni escape dari Earth. Dari Earth. Kalau dia bukan dari Earth, make sure R ni adalah R kecil. Be careful dekat yang itu. Okay, so kita pergi balik soalan PKA ni. So my ni adalah ini saya hafal lah. Kalau you tak hafal, you tengok balik lah depan tu. So 11, your mass adalah 6 times 10 power of 24. M here is the mass of point mass. M besar is referred to the one
yang duduk statik. Yang M kecil ni adalah test mass, test benda yang diuji. So your R adalah 4.23 power of 7 square root. Make sure you square root. Square power ni, so 6.67 power of negative 11 times 6 power of 24, you divide by 4.23 power of 7. So you get the answer, this one 9 lah. So the answer is B. Okay. Alright, so kita dah berapa? 1 jam lagi. Okay. So soalan 15. A spring extend by ni. So ini adalah E, ini adalah mass suspended. Saya suka perkataan suspended ni, maksudnya you punya force ni akan sama dengan weight. Please ya, bila nampak dia perkataan suspended, maksudnya F dia akan sama dengan weight lah. Okay. Dia suruh cari period. Okay, period apa ni? Spring. Kita ada dua. 2 pi LG ataupun 2 pi Mach. Saya panggil dia Mach. So LG adalah pendulum. So kita tak pakai pendulum, kita akan pakai Mach lah. Mach because K here is represent the spring constant. So your mass is 200 grams. So times 10 negative 3. K is your, dia tak ada bagi K. So problem lah, dia tak ada bagi K. So what we know about K is spring constant. Selalunya spring constant ni dia duduk dekat Hooke's law. Iaitu F sama dengan Kx. So F, nampak tak ni? F. F sama lah. So Kx sama dengan weight mg lah, sebab perkataan suspended. If they don't have suspended, tak boleh lah. So K akan sama dengan mg over x. So I just masuk dalam ni. Saya tak akan tekan calculator. Saya calculator sekali je saya tekan. Satu soalan satu kali je tekan calculator. So mass is given 200 times 10 negative 3, 9.81 divided by my x. So what is my x tadi? 8. 8 darab 10 negative 2. So inilah saya punya ni. Allah boleh cancel ke ni? Okay, 2 pi. Tak apa, kita ada calculator. Guna je calculator. 200 divided by negative 3. Cuma kena be careful dekat ni lah. 200 power of negative 3 times 9.81. Saya kena buka tutup bracket sini. Okay. So divide by 8 times 10, 8 times 10 power of negative 2. Okay, saya kena tutup bracket sini. So, sama dengan kan? 0.57. So my answer is 0.57. Betul tak? Yes, betul. B, 0.57. So kalau tengok, saya tekan calculator sekali je. Jangan tekan calculator banyak-banyak kali. Benda yang boleh masuk, belajar cara nak susun calculator kat sini. Okay, masuk soalan nombor 16. A body oscillate with simple harmonic motion along the axis. Displacement vary with time. Dia bagi you equation lah. So bila dia bagi equation macam ni, tolong tulis dia punya general equation lah. Saya suka kalau you tulis bawah tu general equation. X sama dengan pi over 2 sin pi over 4t. So ini A, ini omega. Itu maksud saya tulis general. Okay. So X dalam cm ada saja tu. Okay, T dalam second. What is the maximum? So ini tak ada formula ini given. Ini formula ni kena hafal out. We make out. Dia ingat out. Kalau A max out square. So pi over 2 omega is pi over 4. So tekan je lah calculator. Pi over 2 times pi over 4. So you get the answer 1.23. Yes, the answer is C, 1.23 cm. Tak ada masalah. Okay, number 70, an object, they give you mass suspended. Again, bila nampak perkataan suspended, force tu akan sama dengan weight lah. And then dia bagi period is t second. Dia suruh calculate angular velocity. So they ask you to find omega. Omega equals to 2 pi over t. Dah senang sangat je. 2 pi divided by 6. So 2 pi divided by 6 lah. So 2 pi divided by 6. Sebab soalan atas tadi susah kot. Okay, 1.047. Yes, B the answer. Yang senang, dia laju lah. Okay, they give you mass, smooth surface attached with horizontal spring.
And then they give you spring constant K. The mass is set oscillate when pulling at 10 cm from equilibrium. So this is your E sebab dia tarik dari 10. Awak ingat tak yang kalau yang ada profesor tu dia baling bola bowling tu kan, dia set dekat situ. Lepas tu dia lepaskan, dia boleh je duduk relax gitu. Sebab apa? Dia tak akan pergi beyond daripada the one that you release. So that's why this is become your amplitude lah. So dia suruh calculate maximum speed. So again they ask you to calculate maximum speed. Max, Vmax lah. Vmax sama AU. AU. So kita nak cari AU. So my A is 10 cm tadi. 10 darab 10 negatif 2. Okay, omega. Alright, I don't have my omega. So kita ada problem lah omega. Macam nak cari omega ni. Omega sama dengan apa? 2 pi over T. But I don't have T. Can I find T? Ini adalah kes apa? Spring. Boleh tak guna M over K? Boleh rasanya. Okay. 2 pi over T. Let's say we use a 2 pi over T. I don't have T, but I know T adalah mak lah because this one is a K spring. Dia bagi tahu spring kan. T equals to 2 pi square root M over K. So I substitute this value inside here. So times 10 power of negative 2. 2 pi, my T is 2 pi mak M over K. 2 pi, I can cancel it. So I left with 10 times 10 power of negative 2. So this one you kena be careful lah. Okay, kalau you rasa tak tahu nak buat ni, you masukkan je lah nilai. Nanti dia pandai calculator tekan. Sebenarnya ini ni atas dan bawah je lah. Okay, berapa? M 175, K 8. 175, 8. 175, 10 negatif 3, 8. Okay. Alright, so 10 power of negative 2 times, I make it my bracket per, so 1 ni square root per, jangan salah tekan, ni 175 power of negative 3, I divide by 8. So this one, so I get my answer 0.67. Itu ke jawapan tu? 0.67, yes. Answer is 0.67. 6. Betul? Answer is T. So yang ini adalah guna AU. Yang ini T ni guna mak. So make it. So dapat jawapan. Okay, soalan number 19. Okay, ni kita masuk chapter 10. Sinusoidal wave positive X direction travelling, dia travelling dekat positive. What is the wave number? So simbol K adalah 2 pi over lambda. Wave number simbol dia K. Alright, how many K that you actually learn in semester 1? Banyak Yang pertama adalah you belajar adalah spring constant K. Spring constant. Yang kedua ni nama dia wave number. Yang ketiga nanti conductivity, thermal conductivity. Thermal conductivity. So be careful dekat K ni lah. Jangan nak main tekan-tekan je apa K tu. K tu ada satu lagi Boltzmann constant K untuk chapter lah sekali tu 1.38 tu. So ada 4K lah. So okay, lambda. So how to find lambda? Lambda adalah crest to crest atau throat to throat. Okay, so this one is your final. So dia mesti satu cycle complete. Ini baru 15, so tambah lagi 5. So your lambda is 20. Lambda you adalah 20 cm. Unit dalam cm, so follow je lah 2 pi divided by 20. So tekan je lah calculator, tapi dia letak dalam pi kan. So pi tu jangan tekan lah. So 2 divided by 20 lah. So your answer will become 0.1 pi. So the answer is C lah, 0.1 pi. C. Alright, question number 20. So they give you ni, okay. A sin omega T plus Kx. So ini A, ini adalah omega, Ku adalah sama dengan 1, tak ada. Okay. Saya nak tekankan dekat sini ya, please be careful dekat bracket sebab kadang-kadang dia ada macam ni. T per 2 tambah X per 2. Make sure selepas sign you ada bracket. So kalau tak ada bracket ni, kembangkan.
So make sure dia adalah bracket. Lepas sign ni mesti bracket. Sebab takut nanti you lupa 2 pi ni. So make sure lepas sign mesti bracket. Jangan kalau tak ada bracket, kembangkan. Macam soalan ni tak ada masalah, dia dah bracket. So dia follow lah dia punya general equation. Okay, y dengan x dalam cm, they ask you to find wavelength. Okay, k sama dengan 2 pi over lambda. So k tadi kan kita dapat 1. So lambda naik atas, so 2 pi sama dengan lambda lah. So your lambda is 2 pi lah. 2 pi apa? Baca soalan XU dalam cm. So 2 pi cm. So the answer is A. No, dia saja je bagi 2 pi. Be careful lah dekat unit ni. Okay, 21. Dia bagi you mass object attached to a spring and vibrate in the water. They give you frequency this. The system generate a water ripple and travel with the speed. Ini V, speed of wave lah maksudnya. What is the wavelength of the ripple? So they ask you to find lambda. Okay, so apa formula yang kita ada? V equals to F lambda. So do we have F? Yes, we have F 1.23. We want to find the lambda when we have speed. Ini senang betul ni. Ini adalah soalan C4 sebab dia direct lah. So divide by 1.23 and unit please be careful dekat unit. Saya tak tengok unit tadi. 0.4. Unit dia hertz betul, unit dia ms negative 1. Okay, tak ada masalah. So jawapan dia adalah E lah, 0.41. Okay, number 22. They give you length of bottle. Macam mana bentuk bottle? Bottle bentuk dia macam ni. Okay. So dia bagi natural fundamental F0 is 440. So bila saya tengok bottle ni, okay. Dalam chapter application you have two, iaitu string atau air column. Air column pula you pecah dua, iaitu open maksudnya open atau open close. Satu terbuka, satu tertutup. So cuba baca tengok botol. Ni terbuka, you boleh tiup, dan ini adalah close. So dia adalah case ni, odd harmonic. Okay, so dia bagi tahu what is this length. So dia ask you to, saya akan case, ini adalah length sama dengan lambda over 4. Kenapa lambda over 4? Satu lambda, ini lambda. So kalau yang separuh lambda over 2, so dia separuh lagi. So that's why dia lambda over 4 lah. So dia bagi tahu frekuensi yang terhasil untuk fundamental is 440. Okay, apa formula nak pakai? Formula ni adalah guna yang over 4. Okay, kalau you perasan dekat list formula ni, list formula, okay, this one. This one untuk open sebab dia over 2, dia bentuk dia macam ni. Kalau yang ini tension, ini adalah untuk string. This one is untuk string. Over 4, yes. Over 4 ini adalah untuk open close. So saya akan guna formula ni lah. NV over 4L. NV over 4L. So I will use F equals to NV over 4L. My F is given 440. My N is 1 because the word fundamental. My V is 343, the speed of sound, 4L. So I can find the L. So gunalah calculator 440 alpha equal ada per 343 divided by 4 times x because I want to find unknown kan. So shift solve. So you get the answer. Make sure left hand side is 0 lah. Kalau bukan 0 jawapan yang salah lah. 0.19. So the answer is D. D. Okay, 23. A motorcyclist, so they give you lah approaching a house with a security alarm. Okay, ini Doppler effect lah. Okay, dan dia emit a sound. Okay, this is your observer, this is your source lah. And the speed of sound is given this dV. The frequency is this, the frequency of sound. So what is the frequency heard by the observer? Okay, ini adalah case Doppler effect. So apa yang you kena buat? You kena buat case. Okay, so you ada motor saya tak tahu lah motor macam mana. Okay lah. So dia pergi dekat rumah. Rumah ni buat emit a sound. Bila nak buat soalan macam ni, please identify the character. So who are your observer? This is your observer. This one that emit siren lah, so this is your source. The one yang pegang watak observer dia akan ada telinga sebab this is we talking about the speed of sound. So telinga ni saya akan lukis dekat nearest to the speed, the source lah.
Jadi saya ajar budak saya macam ni lah. Okay, so siapa yang bergerak? Dia gerak ke sana, VS, dia nak gerak ke rumah ni. Okay, apa yang masuk kat telinga? Yang masuk kat telinga bukan speed of sound tau, bukan the speed of source, the speed of sound. Apa-apa yang masuk kat telinga you adalah siren tu, the speed of sound ni, yang tu mana speed of sound you, ada tak speed of sound you? 243 ni speed of sound you lah, 243 ni. Okay, kalau dan V source ni 0 lah, rumah tak bergerak. Okay, so VS dengan V ni, the one that you will compare adalah the one that is moving. So ini dengan ini opposite, so dia adalah positif. So formula saya akan jadi F0, V plus minus, V0, V minus plus VS. So darab Fs. So V saya adalah V245, V0 0, 245. Speed of the motorcycle 25, speed of the source adalah 1000. So they ask you what is the frequency heard by the motorcycle. Okay, yang ini yang akan jadi masalah lah. Okay, so saya akan tengok dekat sini tadi. The one that I compare adalah VS dengan V. Mana VS dengan V duduk bawah. So ini yang akan letak plus. So ini akan jadi terbalik lah, minus. Kalau you letak plus dekat sini ke letak minus, dia tak ada masalah sebab kan you sebenarnya masalah student sekarang dia tak tahu nak letak plus minus tu yang ini dekat mana lah, dia tak tahu nak letak kat mana. Ini you letak plus ke, you letak minus ke, you still get 250. So the one that you nak, masalah tu adalah the one that have value. Kalau plus jadi lain, minus. So that's why this one plus, this one is minus lah. So yang ini, so you akan dapat 245 divided by 245 5 plus 25, so you times with 1000. So you get the answer is 1907.4. Kenapa saya salah ni? Saya salah tekan dulu ni. Sekejap, siapa observer saya salah. Okay, observer yang bergerak 25, saya tersalah kat atas ni. V source. Ya, V source 0. Ini yang bergerak ni observer. Sorry, observer 25. So plus ni ke atas lah. So ini minus. So dia terbalik. So kena tukar ni. Ni jadi plus 25. So my answer will become 1102.04. Yes, the answer is C. Okay. Pasal yang pegang watak ni, contoh saya bagi lagi lah ya. Ini adalah you. Kali ni ambulance, sebab selalunya cerita you ambulance. Ambulance is moving towards you. So you adalah observer. So ini adalah source. So yang memegang watak telinga adalah ni, observer. Siapa yang observer dia akan ada karakter telinga. So jangan lukis kat sini telinga, memang telinga ada dua. Tapi saya akan lukis the one that near to the sound. Sebab sound ni dia akan travel the one that hampir. So yang masuk ni bukan VS, bukan V, speed of sound. So speed of sound dengan VS yang you compare. So dia bila dia same, dia akan jadi negatif lah. So V0 0 lah. Okay. Ni contoh macam ni. Okay. Katakanlah dia moving away, dia bergerak moving away. So you masih static lagi, you masih lagi observer. So telinga masih lagi di sini, masuk. V yang masuk, ini VS. So you akan compare ni dua lah. So yang ini opposite, so dia jadi plus. So saya ajar tu menggunakan watak telinga lah ya. Okay, so 24. So 24, they give you L, they give you diameter, dia bagi you stretched by, ini adalah elongation lah. They give you load, so ini adalah weight ya, sebab dia dah bagi 16 Newton. So they ask you to calculate yang modulus. Okay, what is the formula of yang modulus? Kalau budak saya dia dah hafal, dia akan hafal flow memang dia orang hafalah flow apa pula yang modulus ni buat. Flow air, ingat flow air sebenarnya dia stress over strain, kena terbitkan lah. So dia hafal dia flow air. So F ni 60 dah settle sebab ini weight kan, sama je. Forces
Normal, weight, tension, external force. So dalam kes awak ni weight lah. Sebab dia load lah kan. L0 is 1.5. My area, because this is string, so bentuk dia macam ni sama dengan wire. So area dia adalah pi r squared. Tapi kalau dia bagi diameter, terus dia hafal pi d squared over 4. Selalunya kita akan pakai ni lah pi d squared over 4. 1 darab 10 negatif 2 squared over 4. Okay. E 0.2 cm darab 10 negatif 2. Semua tukar SI unit. Sebab unit awak Pascal. So tekan kalkulator. 60 darab 1.5 bahagi, alamak besar ni, buka bracket pi darab tutup bracket 1 power of negatif 2 square divide by 4. Okay, tutup bracket. Tapi kena darab lagi 0.2 power of negative 2. Okay, baru sama dengan lah. So your answer, tekan ENG ni, ENG ni stand for engineering mode tekan ENG, so you get 5.7, ni 6, so 1, 2, so ni lah 8. Okay, lagi 5 soalan. The coefficient of linear expansion alpha, linear je alpha. Dia bagi steel rod L0, dia bagi temperature T, they give you what is the length when temperature is this. So ni initial, ni final lah. Ni chapter 13 kan, dah masuk cut ni. So chapter ni ada dua formula, cut dengan love. Cut dengan love, benda cikgu mepik ni di probability sama dengan cut ni. Formula ni saya panggil formula cut. Ni kan nama dia cut. Cut dengan love. L-A-V, dia ada delta ni lah love. Cut dengan love. Salah satu Ini adalah heat conduction, yang ni thermal expansion. Be careful. Yang ini dari hot ke cool. Yang ini dari cool ke hot. Okay, so they ask you to calculate the length bila dia 80. So kita tak guna cut, kita guna love sebab ada linear expansion. So linear expansion you akan guna delta L lah. Sebab dia adalah steel rod. Rod adalah selalunya adalah length lah. Dia dibakar. Rod kalau dibakar, dia jadi lagi panjang. So dia L lah length. So delta L sama dengan alpha L0 delta T. Okay, ni formula ni ada, jangan risau, kita tak perlu hafal. Delta L, saya nak cari dulu. Alpha adalah 1.1 times 10 power of negative 5. L0 is 25 times 10 negative 2. Delta L, okay. 80 minus, okay. Bila delta, you don't have to change into Kelvin. Sebab apa? T initial let's say 100. T final kosong. So kalau tukar kepada Kelvin, ini dapat 373.15. Ini dapat ni degree Celsius. Ni Kelvin, ini 273.15. Delta T ini kosong tolak 100 akan dapat negatif 100. Yang ini pun 273.15 tolak 373.15 pun dapat negatif 100. Cuma ini Celsius, ini Kelvin. So that's why kalau nampak delta jangan ubah. Jangan tukar unit lah. So just use yang you ada. Guna je degree Celsius. Tapi kalau dalam T, yes, you kena ubah dia dalam Kelvin. Okay, so tekan calculator lah. 1.1 power of negative 5 times 25 power of negative 2. So I times with 80 minus 27. So my answer is here. This is not my answer Kenapa ini delta L? Saya bukan nak delta L. Saya nak apa tadi? Saya nak length, final length. So this delta L, saya biar dulu delta L macam ni. So what I know about delta L adalah L final tolak L initial. So I want to find my L final. So meaning delta L plus L initial. So saya plus dengan L initial 25 power of negative 2. So I get my answer 0.2501. Okay, ini dalam meter. Soalan nak dalam cm. Okay, so bahagi je lah 100. So bahagi, bukan bahagi darab salah. So saya darab
10 patutnya. Okey. Ataupun bawa ke belakang 1, 2. So 25.015. Yes, jawapan dia A. 25. Jawapan dia adalah A. Okey, boleh tak ni? Okey, laju. Ya, kita cuba terhabiskan. Okey, 25. Benda yang bintang. Okey, tengok 25. Oh, sebab ni saya tak ni, kejap-kejap saya tak. Kejap ya, saya kena buka. Budak tu boleh respon 2 kali. Sebab saya bagi dia buka sekali je. Mana saya nak buka ni? Edit. Boleh. Ya, boleh. Mudah asas. Boleh. Sekejap ya. Okey, so mana tadi? Sikit kan? Okey, masalah isi lah ni. Okey, so dia bagi apa lagi 26 ni? Dia bagi aluminium diameter. So dia bagi diameter, dia bagi thickness. Okey, one root dekat boiling, satu lagi dekat ice. Okey, dia suruh calculate heat transfer lah. So yang ni dia akan guna formula dq over dt lah, cut. So dq over dt, so 26 dq over dt sama dengan cut. Okay. So sekarang ni saya ada dq saya nak cari, dt adalah dia bagi 1 minute, so 60 lah. Second, negative K205 area, my area is pi d square over 4, dia suka betul bagi diameter ni. So 3/10 negative 2 square divided by 4. And then my temperature, always make sure your temperature adalah mesti daripada, because when we're using the cut, negative here is adalah represent dia daripada highest ke lowest. So that's why you kena ada negative. So make sure bila you tolak tu mesti daripada 100 dia nak pergi ke kosong. So maksudnya kosong yang tolak 100. Sebab dia mesti bergerak daripada highest ke lowest. So that's why you have negative here. Negative tu adalah represent dia adalah ni. Okay, so lepas tu you bagi X. So X you adalah 25. 25 cm ni darat 10 negative 2. Okay, so yang ini kena tekan calculator lah. So you akan dapat DQ.
dah tekan. Okay, so maksudnya saya kena settlekan ni dululah. 205 darab pi darab 3 kuasa negatif 2 square bahagi 4. Lepas tu darab 10 tolak 100 darab 25 kuasa negatif 2. So darab 60. So sama dengan ni. So jawapan dia biar dalam bentuk ni lah. Ada tak? Macam jawapan saya ni. Okey, tapi saya tak ada 60 lagi Darab 60. So saya akan dapat 20. Kenapa lah macam lah jawapan saya ni? Rasa macam ni saya darab ni. Betul tak yang lain ni? 205, ni betul, bahagi 4. Saya sendiri saya tak salah. 205 darab pi darab 3 kuasa negatif 2, betul. Okey, negatif 2 square per 4 dah. Per 4. So saya kena darab kosong tolak. Excuse me, madam. Madam, isn't the value of x 0.6, madam? 0.6, where's the value? 25. It isn't 25 times 10 power of Oh, negative. okey, betul. Patutlah saya salah. 0.2 je. Saya pergi tengok dekat atas dia pula. Ini 26. Okey, betul. Sorry. Madam. Okay, so 0 minus 100 divided by 0.6. 0.6. So saya akan dapat this darab dengan 60 lah. So I will get this. But this one because I don't put negative lah, so dia akan jadi positif lah. So the answer is C. Okay, number 27. Cepat-cepat. Okay, so ini adalah volume, dia adalah M kecil, ini adalah temperature. Ini problem lah sebab dia tak ada delta. So yang ini kena tukar kepada Kelvin lah. Okay, so apa yang kita nak kena buat? Kita kena guna formula pressure. Okay, apa formula pressure? Kita pakai PV equals to nRT lah selalunya kan. Okay, pressure V, do we have V? 45 liter. Ingat 45 liter ni tukar 10 negatif 3. 1 liter adalah 1000 cm cube. So nak tukar kepada meter cube, 1 darab 10 negatif 3 meter cube. So ingat tu, 1 darab 10 negatif 3. Okay, lepas tu N saya adalah 3, R 8.31, temperature adalah 35, kena tambah 273. Ini because this is T, not delta. So that's why you have to change. So you can find the T. Okay, kita cari X. Darab 45 power of negative 3. So equal 3 darab 8.31 darab, so this one 35 plus 2, 73.15. So I will get my answer shift off. So equals to 17. So macam ni kan, so ni kalau tak dapat ni tekan answer equal, ni baru tekan ENG, so you dekat lah 1, 2, so 1.70 power of 5 lah. So the answer is B. Sebab dia power of 5 sebab yang ni jawapan saya tadi power of 3 tapi kena power of 5. Okay, so they give you this one molar mass M besar. They ask you to calculate root mean squared V RMS sama dengan 3 RTM. Ingat dia ada KTM dengan RTM. So saya suruh budak saya ingat TV tu RTM, root besar. Semua M ni RTM lah. Kalau KTM tu mass. So 3 8.31 temperature. Okay, make sure change lah into Kelvin. Sebab yang ini dia dalam T, this not delta. Kalau delta betul, boleh just ambil. So divide by 28 gram tukar negative 3 because dia dalam unit negative 3. Okay, square root per kita nak ambil cepat. Okay, 3 darab 8.31 times 27 plus 273.15. So you divide by 28 power of negative 3. So jawapan you akan dapat ni lah. 5.16, sedilah 7. Okay, the last question. Now, ada lagi tu. 29. How much is the heat is removed? Kalau remove, Q mesti negatif lah.
from the gas when 5,000 kilo work is done to compress it. Done to compress it isothermally. Okay, isothermally dia bentuk glongso. This one is temperature is constant. So what happen, delta U akan zero lah. Okay, so you use first law thermodynamic lah. U plus W. Okay, delta U zero, your W is work is done to compress. When we talking about compression, ada orang buat kerja tau. Macam piston kan, dia ditekan. So it actually is negative lah. So 5,000. So, dia bagi dalam kilojoule. So Q awak ni mesti negatif sebab dia adalah dalam keadaan remove. Remove. So that's why 5,000 je lah, biar je lah. Dia tak ada negatif pun tak apa sebab the word remove is showing that dia memang kena negatif lah. Okay, the last question, number 13. They give you PV graph. I don't like this one because they bagi you power ni lah. Please be careful dekat power ni, selalu lupa. Okay, they ask you to find work done. Work done senang, area under the graph. Work done is area under the graph lah. So bentuk triangle, setengah darab 7 tolak 2, 5 darab dengan 1.2 tolak 0.4. So 1.2 darab 10, 0.4. Tengok saya pun akan buat kesalahan. You tengok tak I buat apa ni, saya tak darab 10 kosong ni. So sebab benda tu memang kita selalu suka lupa. 2 tolak 0.4. Okay, so saya tekan 1/2, saya darab 5 kuasa 5 darab 1.2 tolak 0.4. So I will get the answer is 2,000 lah. So tekan engineering mode. So 3, 1, 2, 3, 5 lah. So the answer is B. Okay, dan tapi lama jugalah kita buat 1 jam 30 minit. Exam apa saja juga. Oh, betul-betul tepat pada masanya. Dan kita tidak menjawab satu soalan. Oh, it's okay. As long we get 20 and above lah, 21 and above. Okay, so sebelum nak berakhirnya tu, jangan lupa cuba try ni jap. Ni. Scan dia ada 2 benda you kena scan. Satu adalah borang penilaian, satu lagi adalah kehadiran. Okey, tapi saya rasa ada yang tak pakai benda yang sama kan. Kejap saya pergi buka saya punya. Saya copy sekejap, saya letak kat chat. Mana lah awak ni? Sini. Sini. Boleh tak? Okay. So ada 2. Satu adalah borang. Cuba tengok dapat tak you scan yang kehadiran tu. Sebab orang kata ada masalah. Kalau ada masalah saya bagi satu lagi. Tak tahu apa masalah dia. Saya pun baca. Boleh tak yang borang kehadiran tu? Boleh, madam. Boleh kan? Itulah saya tak tahu kenapa dia tak boleh isi ni. Banyak kali dia isi. Madam, dia cakap dah respon. You have already respond. Maksudnya saya setkan dia dah buat ni ya. Kejap ya saya buka balik borang. Madam, saya pun tak dapat. Borang kehadiran program kecemerlangan. Kan dia ni saya punya ni Google Form ya. Saya cuba setting balik. Okay. Change setting. You machine and respond. Okay.
Okey, saya tutup balik. Dah sekejap. Sekejap ya, saya. Cuba try balik. Boleh tak? Boleh tak? Dah boleh dah, Limit. madam. Dah boleh. Okey. Assalamualaikum madam. Ya. Madam, boleh saya dapat nombor madam untuk saya minta link recording? Link recording. Boleh. Kejap ya. Ini saya punya ni. Pergi dekat saya punya. Saya ada nombor telefon Google site saya. Saya bagi saya punya Google site. Dekat Google site ni adalah nombor telefon saya ni. Ni saya punya YouTube semualah. Sekejap ya, saya nak bagi, saya pun tak tahu ni. Pergi kat Google site. Sekejap, saya pergi dekat share, copy publishing. Copy link, so saya bagi Gunawan kat mana sini. So saya kat Google site lah. So nanti telefon saya kat situ, Telegram pun semua adalah kat situ. Ini saya punya apa? YouTube semua adalah apa-apa benda semua ada kat sini lah. Okay, boleh tengok dekat situ. Okay, sebelum nak habis, okay, ada lagi yang tengah scan ni. Saya ada satu lagi nak kena buat, satu lagi ni word cloud. Kalau kelas saya dia tahu lah nak buat apa. Okay, so apa yang awak kena buat, tolong scan ni, scan satu lagi, ada satu lagi scan. Ni scan. Bagi feedback lah, tulis apa yang awak suka. Ni kalau siapa yang tak boleh scan, awak kena pergi dekat URL class point, tekan ni lah class code ni. Madam share screen ke? Saya share screen, so awak tak nampak. Tak nampak madam. Okay, kejap. Saya tak share screen. Okay, share screen. Okay, then. Okay. Ni. Yang ni, scan ni. So nanti dekat word cloud ni awak tulislah apa yang ni lah feedback lah. Ya.
Okay. Alright, thank you. Dah ni tu. Dah habis tu. Okay, so apa-apa nanti kalau siapa nak recording nanti sebenarnya selalu saya akan upload dekat YouTube saya lah. Nanti tengok dekat YouTube saya. So I just want to say, saya tak dulu. Good luck for your ni lah exam So good luck for your PSPM. Alright, so sebelum berakhir ni kejap ya. Kita kena ambil gambar satu. Buka lah kalau nak buka dah. Let's stop. Okay, so saya ambil gambar je. 1, 2, 3. 3. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you so much, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye-bye, Thank madam. Madam. Thank you, madam. Alright.